Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, 8:08. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinis ato ang tulumanon. Bantay Balita. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw karon nga Biyernes. Kapit sa 14 nas buwan sa Agosto. Sa magyapos na andan, kita dinhi sa kinatibok ang Bantay Radio ng hinaot nga ang tanang nagpaminaw, nagtanaw nining atong programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubanimin ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhayng balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz, man sa kahimtang sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Atong Sibya iniusab nga mabati pinagi sa ato ang mga partner station karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagi 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabtat pinagi sa 102.9 South Radio Karkar. Mabati og makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet taka-live ato ang Sibya, pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Sulod lang mo sa official page sa Bantay Radio Cebu niya, diha sa comment section na nyo makita ang link asa mapalit ang mga produkto sa Lacto Puffy ug sa Asil. Bisan mo maka-order online, ihasab sa comment section inyong mga messages nga para atong mabasa. Asa mong dapita nagtan-aw naminaw nining ato ang programa asa ni kutob giabot ang ato ang Sibya. Iha sa ato ang comment section. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Cebu City Police Office gihugtan ang seguridad sa Lahog National High School. Kumando na ini katap online nga pagpanghulga. Illegal nga mga sigarilyo o production machine gipangbungkag. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nakadawat og 265 milyones ka pesos gikan sa national government. Bulkang Kanlaon nag-alburuto na po. Net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. nagdugangan og +1. Sa nasod sa Colombia, mga namatay gumikan sa linog misaka na ngadtos 265. Samtang gikatahong missing 496. Sa paugnat sa kusog, LA Lakers giingong miaprobar sa 700 billion plus nga ownership. Sa showbiz, Bini moarangkada sa Summer Sonic Festival sa Japan. Mao kadto ato ang mga headlines. Bantay Balita Ngayon Headlines. Detalye sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, marako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang
reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Bantay Balita. Atong oras alas 8:08 na sa kabuntagon mga igsoon. Karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local News. Dugang kapulisan ang matod pagipakatap sa Lahog National High School. Man ni tumaw ang hulga online nga nagtumong sa nasoyng tunghaan. Ang maong hulga gipost online ubos sa Facebook account nga Warren. Hulga kini nga mamusil nga matumong sa mga estudyante ug komunidad dito sa eskwelahan din dali nga nikatap ang post samot na sa mga nalisang nga mga estudyante ginikanan og mga kawani sa eskwelahan. Ang post specific nga naghisgot sa mga estudyante gikan grade 9 ngadto sa grade 12 nga nagpasidaan kanila bahin sa pag-adto sa eskwelahan. Ang mga administrator sa eskwelahan giingong daling nitaho sa insidente ngadto sa mga otoridad ug nakigalayon sa PNP SWAT alang sa proteksyon sa eskwelahan. Gisusi usab sa otoridad ang mga mensahe sa tinguha nga mailhan ang tinubdan sa maong mensahe muhimo sa husto nga aksyon aron mapadayon ang kaluwasan sa kampus. Sa memorandum sa eskwelahan ang gipakatap sa lain-laing mga group chat. Diin gilang ang hulga isip usa ka seryoso nga butang sa gitambagan dayon ang pagpatuman sa gipataas nga mga lakang sa kaluwasan ug seguridad. Sa giingong memo, naglatid ang mga tanang klase ug mga kalihukan sa eskwelahan kinahanglan nga sulod sa mga classroom istrikto nga pagkontrol paglihok sa mga estudyante. Man mga magtutudlo kinahanglan nga mohatag og briefing sa mga estudyante ug magpabiling kalmado. Bantay Balita. Gisuspenso na sa Land Transportation Office og 90 ka adlaw ang lisensya sa public utility jeepney sa driver nga nidaro sa 5 ka motorsiklo sa Colon Street atong Agosto 11. Dugang paniana ni issue usab ang naasoyng buhatan show cause order batok sa driver. Manduan ang maong PUJ driver sa pag-surrender sa ihang lisensya ug misumiter og verified explanation sud sa 5 ka adlaw. Base sa report sa Cebu City Police Office, lagi sa Traffic Enforcement Unit gingong kalit nga mipaspas ang pagdagan sa maong jeep ug nakabangga sa mga motorsiklong nagbiyahe sa susamang direksyon na resulta sa pagkaangol sa mga driver sa mga nalambigit nga mga motorsiklo. Mahinumduman nga usa ka motorista ang napasok sa ilawom sa jeep. Hapit kini malatayi. Konsiderar sa kapulisan nga reckless driving. Hinungdan nga nabuhat na usab. Buhat na usab og tukmang lakang ang LTO-7. Matod sa maong buhatan, way lugar sa kadalanan ang kadtong mga reckless driver. Tungod kay gitinguha nilang magpabilin nga luhas ang kadalanan sa tanang mugamit niini. Alas 8:12 sa kabuntagon mayong pagpaminaw. Good morning Ma'am Hana Marie Gonzaga. Dawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Pagkunhod supply sa kuryente sugbog Kabalakans Electricity Rights Group. Tali sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report.
Mga kabantay radyo, gipasabot ni Nathaniel Chua ang convenor sa Cebu Electric Rights Advocates ang iyang dakong kabalaka bahin sa nagpadayong mga rotational brownout o pagsigi og kapaong sa kuryente sa nagkananglaing dapit sa Subo. Matud ni Chua, ang kasamtangang kahimtang diin ang pipila ka lugar na kasinati og brownout nga mabot kadto sa 3 ka oras, ang uban mabot sa hangtod 6 ka oras o sa kakarong sinyales nga nipis o nihit na kayo ang supply sa kuryente sa rehiyon. Gipasabot ni Chua nga kaniadto wala kay mabati ang kanihit sa supply tungod kay abunda man ang kuryente nga gikan sa Mindanao o sa mga kasilingang rehiyon sama na lang sa Leyte, pinagi silang geothermal power plants. Tungod sa sobrang nga kuryente gikan niining mga dapita, na supply niini ang mga panginahanglan sa Subo. Apan sa pagkakaron, ang sobra nga kuryente gikan sa Mindanao mikunhod o nagkagamay na, samtang ang konsumo o panginahanglan sa kuryente sa Subo nagpadayon sa pagsaka. Dugang niya nga kaniadto ang yellow alert igo na aron na magpasidaan, apan karon dali ra kining musaka ngadto sa red alert. Imbis nga ang pagkawala sa kuryente mulungtad lang og pipila ka minuto, sa pagkakaron mulungtad na lang kini og pipila ka oras. Nagpasidaan si Chua nga kung dili dayon masulbad ang krisis sa supply, mudaghan pa ang kasubsob o gidugayon sa pagkawala sa kuryente sa umaabot nga mga panahon og adlaw. Gibutyag usab ni Chua nga ang mga nagunang rason sa natad sa kuryente kung ngano nga naka-experience og red alert ang Visayas ug Mindanao. Sumala pa niya, paspas nga mga panghitabo ang pagtaas sa demand sa kuryente taliwala sa grabing kainit sa panahon, pagdaghan sa mga electric vehicles o ang pagtubo sa mga negosyo sa Subo. Hinungdan nga wala na makaapas ang kasamtangang supply niini. Dugang niya nga dili lang kini issue sa kakuwang sa pagmugna og kuryente, apan lakip na niini ang pagsalig sa imported nga kuryente gikan sa Mindanao. Diin kon maglisod ang supply sa Mindanao, natural nga mapektuhan usab ang Visayas sa tungod kay giuna sa Mindanao ang pagsupply sa ilang kaugalingong mga konsumidor. Gihatagan usab ni Chua o gibugaton ang problema sa mga daan nga linya sa transmission o mga cable nga dili na makadala sa gikinahanglan nga kapasidad karon. Iyang gitandi sa usa ka daan nga tubo sa tubig nga daghang mga busot og mikunhod ang pressure niini. Dugang pa sa mga proyekto sa linya sa mga transmission nga nalangan og wala nahuman sa oras. Tungod nini mga kabantay radyo, nanawagan ang SERA sa mga hingtungdang ahensya nga pauswagon, bag-uhon ug paspasan ang pag-upgrade sa mga linya sa transmission ug mga pasilidad aron masiguro ang kasaligan ug malungtarong supply sa kuryente para sa tanan. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Illegal nga mga sigarilyo o production machines gipangbungkag. Kini ang mga illegal nga mga sigarilyo nga gibungkag sa Bureau of Internal Revenue uban ang Department of Finance sa kabudiga dito sa Mandawi City. Valor og 240 milyones ka pesos ang nasakmit sa mga otoridad sud sa duha ka tuig nga operasyon ug dinhilang kini gimanufacture sa Sugbo. Gawa sa mga sigarilyo do na usab nasakmit ang mga otoridad ang mga raw material sa pagbuhat nini og production machine. Matod sa mga otoridad, lakip usab kini sa pangbungkagon aron masiguro nga dili na gyud kini magamit. Mayong buntag, Randy Santisas, pagpaminaw kang Heron Hernandez. Alas 8:17 sa Kabuntagon. Kadugang tudling sa toang mga balita. Gitapos sa DPWH ang kontrata sa GT Construction na nagduma sa 30 milyones ka pesos nga drainage project sa George Tampos Road, Barangay Basak ug sa hinay nga pag-uswag sa trabaho.
Suma kang Lone District Representative Jonard Ahongchan, usa ka bag-ong kontraktor ang mopadayon sa proyekto nga dunay gitas-on 270 metros o gisugdan niadtong Hunyo 25 sa nakalabayng tuig. Gilauman nga mahuman ang proyekto sa Oktubre ug magsilbi isip outfall. Nakasinati kini og reklamo tungod sa pagsamot sa trapiko labi na sa panahon sa kusog nga uwan ug pagbalik sa klase. Nagpadayon usab ang mga flood control project sa mga flood-prone areas sa barangay Basak, Paho ug barangay Mactan. Sa Basak plano nga magdugang og duha ka retention pond apan gihuwat pa ang mga dokumento alang sa kasabutan sa tag-iya sa Perluna. Rekomendar usab ang pag-upgrade sa submersible pump na kasamtangang retention pond gikan sa 5 ka horsepower adto na sa 2 ka 15 horsepower nga pump aron mas dali mapagawas ang tubig adto sa outfall. Bantay Balita. Duha ka mga lalaki ang nasikop sa kapulisan atol sa buy-bust operation sa Sitio Navarra, Barangay Canhabagat, lungsod sa Medellin. Di na kumpiskar ang gituhang shabu, usa ka 38 kalibre nga revolver ug mga bala. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Medellin Municipal Police Station. Di nadakpan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga gila isip street level individual. Kauban ang ihang 25 anyos nga kauban man sa malampusong transaksyon. Na-recover sa kapulisan ang 5 ka heat-sealed transparent plastic sachet nga may gituhang sud nga shabu. Usa niini mao ang sachet nga gigamit sa buy-bust transaction samtang upat ang dugang pa. Nakuha usab gikan kaniyang usa ka brown and black sling bag, 38 kalibre nga revolver ug duha ka buhing bala. Samtang gikan sa ihang kauban, cover ang laing 5 ka heat-sealed sachet. Doon ay gituhang shabu, 500 nga mark money na gigamit sa buy-bust operation. Bantay Balita. Dawatag laing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Cebu Province nakadawat og 265 milyones ka pesos gikan sa national government. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban nga Bantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Good morning ug daghang salamat kabantay Ramer kapin sa 3,000 ka mga residente sa lungsod sa Cordova gikan sa nakalain-lain sektor ang nakadawat og hinabang nga bugas kagahapong adlaw Huwebes samtang gilusad sa nasudnong gobyerno ang bagong Pilipinas Rice Program sa maong lungsod. Gipanguluhan ni Executive Secretary Ralph Ricto ang pagpang-apod-apod sa hinabang dito sa Cordova Sports Complex uban sa mga lokal nga opisyal. Lakip sa mga mitambong sa kalihukan mao sila si Governor Pamela Baricuatro, Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog, Cebu City Mayor Nestor Archival, Cordova Mayor Cesar Suan ug Sugod Mayor Munyen Strigan. Apil sa mga benepisaryo ang mga mananagat, mga single parent, mga senior citizens ug uban pang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang kalihukan sa programang Bawat Barangay Makikinabang nga nagpaila sa mga proyekto sa barangay sa Cebu ug naghatag og tabang sa mga local government units kon LGU pinaagi sa Local Government Support Fund kon LGSF. Gipasiugda sa kalihukan ang panag-uban sa nasyonal ug lokal nga gobyerno sa pagdala sa mga tabang og programa sa kalambuan nga mas duol sa mga komunidad. Atol sa maong kalihukan gitunol ni Recto kang Governor Baricuatro ang Special Allotment Release Order Consaro nga nagkantidad og 265 milyones ka pesos nga nagtugot sa pagpagawa sa LGSF alang sa nagkalain-laing programa ug proyekto sa probinsya. Nagpasalamat ang gobernador sa nasyonal nga gobyerno tungod sa pagdayon nga mga paningkamot niini sa pagtabang sa mga LGU nga mapagaan ang kinabuhi sa mga Cebuano. Matud ni Governor Baricuatro, gamiton sa probinsya ang pundo alang sa mga programa sa panglawas, enerhiya, mga dalan gikan sa umahan paingon sa merkado o farm to market roads
ug seguridad sa pagkaon. Mitambong usab sa kalihukan si Presidential Assistant for the Visayas, Philip Lo. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Atong oras alas 8:23 na sa Kabuntagon. Gitayog sa magnitude 5.2 nga linog ang Don Marcelinos, Davao Occidental. Kahapon sa hapon, sinati sab sa pipila ka mga lugar ang maong pagtayog. Nabatiyagan ang intensity 3 sa City of Digos, Davao del Sur, intensity 2 sa Malapatan ug Maasim, intensity 1 sa Lake Cebu, South Cotabato ug City of General Santos. High value target sikop sa buy-bust operation sa lungsod sa Sibula, Negros Oriental. 340,000 na sakmit nga shabu. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa to ang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat na kabantay Ram sa itong balita karong buntaga na sikop sa mga operatiba sa Philippines Drug Enforcement Agency kun PDEA sa Negros Oriental ang usa ka high value target nga drug poser sa gilusan nga buy-bust operation sa Purok 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibula, Negros Oriental kaganiyang kadlawon Agosto 14, 2026. Nadakpan sa mao nga operasyon ang suspek nga nailhan sa alias nga Butsoy, 30 anyos minyo ug residente sa Habitat 2 Barangay Bahong Dan Dumaguete City. Na-recover gikan kaniya ang unong ka heat cell transparent plastic kasi nga adunay gibuaton nga 50 gramos sa gituang shabu nga mokantidad og 340,000 ka pesos. Gikustodiya na karon sa mga otoridad ang sospitado o gikatakda nga basakan o kasong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 91-65. Mao na ito nakalat nga balita karong buntaga kabantay Ram sa lipat ng pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nukadri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Auto hingpit nga nagtapos ato mga balitang lokal. Karong adlaw samtang mga balita sa kauluhan sa kakuno ang satisfaction rating sa ato ang presidente. Kana uguban pang detalye sa mga balita sa kauluhan uguban pang mga balita sa ato ang pagbalik ato sa dawaton kining pipila ka mga hinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto-Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto-Puffy araw-araw. Natural ang galing. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. National News. Misaka gamay ang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong buwan sa Hunyo. Base kini sa pinakabag-ong survey sa Social Weather Station kon SWS. Gikan sa record nga low nga negative 13 niadtong buwan sa Marso, misaka kini ngadto sa +1 niadtong buwan sa Hunyo. Nga nagpasabot nga nahimong neutral ang kinatibok ang satisfaction rating sa presidente. Pinakataas ang rating ni Marcos sa Balance Luzon na naa sa +13, sundan sa Visayas nga +5, apan nagpabilin nga negatibo ang rating sa Metro Manila nga -11 ug mas ubos pa sa Mindanao nga -17. Ipahigayon sa SWS ang second quarter 2026 Social Weather Survey gikan sa Hunyo 20 hangtod 29 pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga hamtong. Ang survey adunay sampling error margin na plus ug -3. Alang sa national figure samtang ±6% alang sa Metro Manila, Balance Luzon o Visayas ingon man sa Mindanao. Bisan gamay lamang ang pag-uswag sa national rating, nagpakita kini nga gikan sa record low niadtong Marso nakabalik sa positibo o neutral nga level ang net satisfaction sa presidente pag-abot sa Hunyo. Alas 8:30 sa kabuntagon, Vice President Sara Duterte ni duso og motion aron ibasura ang kasong grave threat. Duso og motion ang kampo ni Vice President Sara Duterte aron hangyon ang korte nga ibasura ang kasong grave threat nga giduso sa Department of Justice kun DOJ. Atod ni si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon nga gihatagan sila og motion to quash sa Quezon City Regional Trial Court. Kalabot ini ginsister ni Fadulyon nga way immunity sa kaso ang Vice Presidente sa ingon aning klase nga kaso. Matud pa nga lahi sab ang maong kriminal nga kaso sa giatubang sa ikaduhang pangulo nga impeachment sa Senado din sa basihanan ang grave threat. Gipalapdan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang access sa social protection programs sa mga contract of service kon COS o job order nga mga trabahante sa gobyerno. Ubos sa Administrative Order number 43 gipagawas ni adtong Hunyo 3 mamahimong ikalta sa ilahang compensation ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth ug Pag-ibig Fund basta adunay permiso sa trabahante. Subay niini gitahasan ang DBM, Civil Service Commission, ang COA, SSS, PhilHealth ug Pag-ibig Fund nga mopagawas og guidelines alang sa pagpatuman sa maong kamanduan. Bantay Balita.
Gipasusi pa sa Department of Justice kon DOJ ang request sa Estados Unidos nga ipada o extradite si Pastor Apollo Kibuloy og sa laing duha pa ka individual nga akusado. Bisan og di pa masuta karon kon ipadala ba sa laing nasod. Igipamahayag ni Department of Justice Chief State Counsel Dennis Chan na importante matud pa nga musunod ang Pilipinas sa mga kasabutan aron di maapektuhan ang atong imahe ngadto sa ubang nasod. Dugang pa padayon usab nga nag-uswag ang mga kaso nga giatubang sa maong lider sa rehiyon sa mga lokal nga korte bisan pa og gidungog ang petisyon alang sa iyang ekstradisyon. Kapin sa 1 ka milyon pamilya ang anaa sa kapin 3 ka milyon nga individual ang naapektuhan sa mga bagyong Luis, Maymay. Wala naman igibalik nga balita kino. Subling ni dangop sa Department of Labor and Employment Central Office sa Muros, Manila ang nagkadayang grupo sa mga trabahante kaganinang buntag. Agosto 13 aron ipanawagan nga ibdayon ang nalangay nga 85 pesos nga wage hike sa National Capital Region kon NCR. Ang maong kalihukan ipanguluhan sa mga bukluran ng manggagawang Pilipino ug allied groups led protest action diinwa sila nagpaapekto sa daotang kahimtang sa panahon. Singgit sa maong mga grupo kay patuman dayon ang uminto sa sweldo ug dili matud pa sundon ang illegal sa balaod nga TRO nga gipagawa sa Pasig Regional Trial Court. Dugang pa sa maong grupo na kinabuhi nga adunay dignidad ug sweldo nga maoy nibuhi kanila ang gihikaw sa gihimong pagpaundang sa gipasalig nga sweldo sa mga minimum wage worker. Alas 8:35 sa kabuntagon. Utang sa Pilipinas posibleng mulabaw pa sa 21 trilyones sa tuig 2027. Posibleng mulapas ngadto sa 21 trilyones ka pesos ang utang sa gobyerno sa Pilipinas sa katapusan sa tuig 2027. Base sa mga dokumento sa proposed national budget, kilauman nga moabot ngadto sa 21.48 trilyones ka pesos ang outstanding debt sa 2027. Mas taas kini kumparar sa 19.76 trilyones na projection alang sa 2026. Sa katapusan sa Hunyo, miabot na sa 19.65 trilyones ka pesos ang utang sa national government gikan sa 18.54 trilyones ka pesos niadtong Mayo. Tungod sa nagkadakong utang sa 2.3% economic growth sa unang katunga nga tuig, bisaka ngadto sa 66% sa GDP. Ang debt to GDP ratio sa nasud usa sa pinakataas nga level sud sa kapin duha ka dekada. Sa gitan-aw nga 21.48 trilyones nga utang, 14.3 trilyones ang gikan sa lokal nga pagpangutang ug 7.2 trilyones gikan sa langyaw nga tinubdan. Ilaw man usab nga mangutang ang national government og 3.3 trilyones sa 2027. 2.3 trilyon ang gikan sa lokal ug 914 bilyones gikan sa langyaw nga tinubdan.
Bantay Balita. Alas 7:38 sa Kabuntagon, may pagtanaw. Maria Teresa humatay. Ipanalipdan sa Malacanang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aligasyon ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan bahin sa gingong 24 bilyones nga leadership fund alang sa mga senador. Matud pa ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, kini nahitabo pa ang presidente sa maong pondo, kung nahibalo pa ang presidente sa maong pondo, dili kuno niya kini tugutan. Giingon ni Castro nga ang mga kasabutan bahin sa maong aligasyon posible nga gihimo sa sekreto ug bisan si incumbent DPWH Secretary Vince Dizon wa kunoy kasayuran niini. Sa iyang testimonya Sandigan Bayan niadtong Miyerkules, giingon ni Bunuan nga dunay giingong 500 milyones nga alokasyon alang sa matag senador, samtang ang mga Senate Committee Chairperson mahimong makadawat og 1 ka bilyon matag usa. Ipanghimakak na sa pipila ka senador ang maong aligasyon. Matud pa ni Castro, dili na magpatawag og internal investigation si Marcos bahin sa leadership fund tungod kay anaa na sa Sandigan Bayan ang kaso. Ipasiugda usab, nag-organize usab siya. Nawa siya giingon nga pundo sa 2027 proposed national budget o sa pagpangu ni Dizon sa DPWH. Libreng wifi ay lang sa mga estudyante, pasado na sa third reading. Iaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo o katapusang pagbasa ang House Bill number 9532 o Proposed Universal Access to Digital Academic Learning Resource Act. Ubos sa balaod nun, hatagan og libre nga high-speed wifi ang mga estudyante ug faculty sa public ug private higher education institutions. Lakip ang libre nga digital textbook ug uban pang academic resources. Ang mga rural ug kulang sa resources nga campuses hatagan og prioridad sa unang implementasyon. Ang balaod nun nga gipasa niadtong Miyerkules, nakakuha og 202 ka boto nga pabor, 0 ang supak, 0 ang abstain. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. Karon sa ato ang mga detalles, mga balita sa gawa sa nasod. Mikabat na ngadto sa 265 ang namatay. Human migo ang magnitude 7.2 nga linog sa Western Colombia niadtong Lunes. Gibanabanang 3,770 katao, naangol samtang kapin 9,550 ka mga balay ang nadaot o hingpit pa nga naguba. Aduna usab 496 katao nagikatahong missing samtang nagpadayon ang search and rescue operation. Nagpadayon ang mga rescue team sa pagpangita sa mga posibleng survivors ilawom sa mga naguba nga building sa Cali ug uban pang apektadong lugar. Ideklarar usab sa gobyerno ang economic emergency ug nagplano nga tukuron pag-usab ang mga nadaot nga balay, eskwelahan, ospital ug uban pang infrastruktura. Posible nga mausab ang casualty ug damage figures samtang nagpadayon ang rescue operations ug verification. Atong iyampo ang mga napektuhan sa makalilisang linog sa Colombia. Total solar eclipse nasaksihan sa
Tarragona, Spain. Usa ka talagsaon nga total solar eclipse ang nasaksihan sa Tarragona niadtong Agosto 12. Human hingpit nga natabunan sa buwan ang adlaw. Nagsugod ang eclipse is a partial eclipse mga alas 7:35 sa gabi. Lokal nga oras wa pa moabot ang totality nga mga alas 8:29 sa gabi. Ang hingpit nga pagtabon sa adlaw milungtad og 1 ka minuto ug 4 segundos nga temporaryong nagdala og kangitngit sa pipila ka bahin sa northern Spain. Atol sa totality, kita usab ang solar corona, ang huyang o gawas ng atmosfera sa adlaw nga kasagarang dili makita tungod sa kahayag niini. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Dad News sa agrikultura tungod sa mga bagyo ug habagat niabot na og 347.35 milyones ka pesos. Niabot na sa 347.37 milyones ang gibanabanang kinatibuk ang danyo sa sektor sa agrikultura sa 6 ka rehiyon sa nasod tungod sa sunod-sunod nga pag-igo sa mga bagyo sa southwest monsoon o habagat. Suma sa Department of Agriculture, naapektuhan ang nagkalaing-laing agricultural activities ug mga panginabuhian sa mga mag-uuma ug fisher folk tungod sa grabing panahon. Padayon pa ang damage assessment ug validation sa mga apektadong lugar busa posible pa nga musaka ang kantidad sa danyos samtang nadawat ang dugang nga mga report gikan sa mga lokal nga agricultural office. Sa agrikultura gihapon, ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nagtan-aw karon sa dakong papel sa probinsya sa pagpalambo sa industriya sa mais sa nasod pinaagi sa pagpalapad sa produksyon sa mga dapit nga dunay lig-ong potensyal og naestablisar nga mga markat sa merkado. Ini ang gipahibaw ni Governor Pam Bariccuatro in gibutyag sa gobernadora kun o galing paligunon ang produksyon sa mais. Ayan kinahanglan nga mutaas na ang kita sa mga mag-uuma. Si Bariccuatro mao ang pinasidunggang dinapit sa 19th Philippine National Corn Congress na nagtipon sa mga mag-uuma, agricultural partner sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas ug Western Visayas. Nakip ang mga opisyal sa Philippine Foundation Incorporated o Department of Agriculture kundi alang ni Bariccuatro ang maong market maayong market access ug post-harvest facility mao'y usa sa importante sa pagpadako sa kita sa mga mag-uuma. Sa kasamtangan, ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo padayong milihok sa usa ka mega food hub na mao'y makahatag og pasilidad sa mga mag-uuma alang sa storage, processing ug distribution sa ilang ani samtang direkta usab nga nagkonektar sa ilang mga potensyal nga mga buyer. Nanawagan siya sa Philippine Maize Federation Incorporated, Department of Agriculture, mga pribadong sektor ug mag-uma na makigtambayayong sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pag-develop sa corn industry sa Sugbo. University of Cebu top 1 sa August 2026 Mechanical Engineers Licensure Exam.
Nanguna si John Ray Vitor Vistal, graduate sa University of Cebu, isip top 1 sa August 2026 Mechanical Engineers Licensure Examinations, human makakuha og outstanding nga 92.20% nga rating. Suma sa Professional Regulations Commission 1,362 o 3,686 ka examine o 36.95% ang nakapasar sa maong licensure examination. Congratulations sa tanang bagong mechanical engineer. Usab kini nga garbo alang sa University of Cebu ug sa Cebuano community tungod sa maong outstanding achievement. Usa ka 69 anyos nga lola, trending human kini nag-take og college entrance exam. Sa edad nga 69, si Lola Lolita nagpamatuod nga dili pa uwahi ang pagkabot sa usa ka pangandoy. Sa edad nga 69, nahimong inspirasyon si Lola Lolita Iskal sa Rizal, human mahimong viral ang ihang litrato samtang nagkuha og college entrance exam. Nagsugod si Lola Lolita pag-eskwela pinaagi sa alternative learning system niadtong tuig 2019 ug mapadayon hangtod senior high school. Karon usa na siya ka third year AB journalism student sa University of Rizal System sa Angono. Ang iyang damgo mahimong journalist. Ang iyang istorya nagpamatuod nga ang edad dili babag, pagkat-on, pagdamgo ug pagsugod pag-usab. Way ulahi para sa usa ka damgo. Padayon lang Lolita. Sana ne. Arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Giingong gitutukan sa usa ka grupo sa mga investors ang pagpalit sa Los Angeles Lakers sa record nga kantidad nga 12.5 bilyones dolyares o kapin 700 bilyones ka pesos depende sa exchange rate. Nakip sa mga ngalan nga nalambigit sa giingong deal sila si kanhing Disney CEO Bob ug investor Joshua Kushner. Maaprubahan mamahimong pinakamahal nga sale sa usa ka North American sports franchise ang maong transaksyon. Lakers sa labing malampuson nga team sa kasaysayan sa NBA adunay 17 ka championship. Maong deal dili pa pinal maaprubahan sa NBA Board of Governors. Dawaton ato ang kauban arita sa mga balita sa artista. Unsay latest sa mga showbiz chika, Grace Baquero? Pasok. Dustbia adunay upcoming movie. Magpares sila Bianca De Vera ug Dustin Yu alang sa una nilang solo film sa ilang tandem isip Dustbia ug naguluhan kini ug bat di na lang tayo. Gianunsyo ang upcoming film nila Bianca ug Dustin human sa kalampusan sa ilang Dustbia Love Actually fan concert sa niaging gabii. Sa laing bahin, gitataw sa kapuso aktor nga si Dennis Trillo nga 100% siya nga loyal ngadto sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado. Suma pa ni Dennis nga dili gid siya mabuhat og mga butang nga ikasagmuyo sa iyang asawa. Para sa mga fans sa Bini, moarangkada na sa Summer Sonic Festival karong weekend. Andam na ang Bini nga ipakita ang kusog sa OPM o P-pop ngadto sa Japan karong weekend alang sa 2026 Summer Sonic Festival, usa sa mga prestihiyosong music festival sa Asia. Mupasundayag sila Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Sheena o Juana.
sa mountain stage sa Expo 70 Commemorative Park sa Osaka karong Biyernes, Agosto 14. Human sa Osaka, idalit sa grupo ang ilang hit songs ngadto sa Tokyo karong Domingo, Agosto 16. Ang Summer Sonic kay Osaka tinuig nga music festival nga ginahimo matag Agosto sa duha ka rehiyon sa Japan. Samtang nagpadayon ng ilang international performances, nakadawat usab ang bini og 4 ka nominasyon sa 39th Awit Awards. Lakip niini ang Best Performance by a Group ug Best Pop Recording alang sa Shaggy D, Best R&B Recording alang sa Katabi, ug Best Global Collaboration alang sa Blink Twice. Diin nakitambayayon sila sa Indonesian singer nga si Agnes Mo. Ug mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. Atangi ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Vaquero. Mayong buntag. Back to you, Daghan kayong salamat kabantay Grace Vaquero sa imuhang report. Katod sa tong oras alas 8:54 na sa kabuntagon. Arita sa kahimtang sa panahon. Gimonitor sa pag-asa ang usa ka low pressure area kon LPA nga naa pagawa sa Philippine Area of Responsibilities. Base sa alas 4 sa buntag nga buletin sa pag-asa, ang maong LPA adunay medium chance nga mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Sa pagkakaron padayon pang gisubay ang sa Weather Bureau ang lihok ug kalambuan sa maong weather disturbance. Giawhag ang publiko nga magpabiling updated sa mga opisyal nga mga weather advisory sa pag-asa. Ang kahimtang sa pagbanabana sa panahon mo hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita. Sa atong tulumanon Bantay Balita ngayon, adlaw nga Biyernes sa 14 buwan sa Agosto tuig 2026. Atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lactopafi. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzum. Mga balita nga hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinagi ni Kabantay Fred Litihil. Salamat ta sa duha ka mga stations nga nakahukap nato karong buntag mga igsoon, nato ang mga partners. 95.3 DYAJ One Heart Radio, 102.9 South Radio. Atong mga kauban sa gawas may padangat sa ilahang mga report. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete, Kabantay Grace Vaquero. Atong technical partner di sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. Salamat sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez. Nabaga ni Attorney Miko Sabaliero. Tangi mo sunod ang programang Newsline ni Sir June Carrillo. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon. Salamat pinagis pag-ingon. Daghang kang salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag ka na tong tanan og happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.